हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानामूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली। आज अध्यायर आलोचना को आप स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊे जे कलिजुग शेष जुग परिवर्तन जो हम सत्य जुग जो आसब से बलदेव राजा ही आउ से समय भारत को चारिटा भारतर जिनस फेर। अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले कहले बलदेव राजा हेबे कान्हू परिचार बाबू कान्हू परिचार बसिब सुधर्मा सभा जाजनग्र ठार बाबू जाजनग्र ठार कहले कलिजुग शेष बलदेव राजा हेबे जेतबले सुधर्मा सभा जाजपुर से बसिब। सुधर्मा सभा पहले कार सभा देवराज इंद्रंगर सभा को कहती सुधर्मा सभा। देवता मानकर सभा को कहुची सुधर्मा सभा कहुए। ता जाजपुर से बसिब केतबले जाजपुरे होइब जे ग्रंथर मेलण बाबू ग्रंथर मेलण कढ़ी से सकाले हेब मन मते घेन तोई मन मधे घेना। हे ज्ञानी गुणी मंडली ग्रंथ मेलन दिने हेब जाजपुर केतेबेले ना जेतले बलदेव राजा हेबे कान्हू परिचार। बलदेव कहीं राजा हेबे आ बलदेव कौटी राजा हेबे ये विषय कौन मालिक लिखा अच्छी हाँ कौन लिखाई ना बलदेव राजा हेबे दिल्ली सिंहासने बाबू दिल्ली सिंहासने बीणा बाई नारद जे नाचिबे छामुरे बाबू नाचिबे छामुरे। बोले बलदेव राजा हेबे दिल्ली सिंहासने। दिल्ली सिंहासन रे सत्य जुग आगमन रे जुग परिवर्तन समय रे से बलदेव सेटा राजा होइतिबे प्रधानमंत्री भाव में बसी दिल्ली सिंहासन बोली अच्युतानंद मालिकार लिखिले। आ सही कथा महापुरुष लिखिचंदी कहले बलदेव राजा हेबे सत्य धर्म हे पृथ्वी से हो पालिबे जे केही विवादी जणे नथिबे सुजने जे केही विवादी जणे नथिबे सुजने जे। बलदेव राजा हेबे सत्य धर्मे पृथ्वी से उपाड़े। समस्ते धर्म बाटे थे धर्म को कहीं छाड़े ना धर्म बल प्रबल थी संसार। अच्युतानंद महापुरुष किए दिव्य दृष्टि देखते आगू को या हम सत्य जुग प्रवेश कर सत्य जुग आसीज धर्म लोक मैंने रे से बलदेव ही राजा ही बुझे आते
केवल ए सनातन धर्म को स्थापिबे से नारायण नारायण जे आओ सब धर्म एव चूर्ण सुजनी जे आओ सब धर्म एव चूर्ण सुजनी जे बोले केवल ये सनातन धर्म को स्थापिबे से नारायण जाई बोललो आउ सबु धर्म हेब चूर्ण सेतबेले सनातन धर्म रहिथिबो आउ सबु धर्म चूर्ण हेबो ज्ञानी गुणी मंडली मुसलमान धर्म केबेटार सृष्टि जेतबेले मोहम्मद आसिले जैन धर्मर प्रवर्तक होजन महावीर धर्मटी केबेटार सृष्टि धर्मर प्रवर्तक कि ए विषय इतिहास रे प्रमाण रहिछि नहीं ख्रिस्टियान धर्मर प्रवर्तक होजन जीशुख्रीष्ट ए धर्मटा केबेटार सृष्टि है धर्मर प्रवर्तक कि सृष्टिकर्ता कि ई विषय इतिहास प्रमाण रही बौद्ध धर्मर प्रवर्तक होजन गौतम बुद्ध ए धर्मटी केबेटू सृष्टि है धर्मर प्रवर्तक सृष्टिकर्ता कि ई विषय इतिहास प्रमाण रही सिख धर्मर प्रवर्तक होजन गुरु नानक ए धर्मटी केबेटार सृष्टि है धर्मर प्रवर्तक कि सृष्टिकर्ता कि ई विषय इतिहास प्रमाण रही किंतु सनातन धर्मर सृष्टिकर्ता किए प्रवर्तक किए विषय इतिहास प्रमाण नहीं बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि यानी ज्ञानी गुणी मंडली ये विषय में आलोचना करुछि महापुरुष कहले कहले बाबू रे सनातन धर्म स्थापी तो जाऊड़ा माड़ बटरे शून्य समाधिल माड़ बटरे शून्य समाधिल विवि ए माड़ मठरे शून्य समाधिल विवि आमे पंचसखा कली महंत प्रचार करिबु सनातन तत्व आमे सनातन धर्म प्रचार करिया पाई पंचसखा माने कली जुगरे जन्म हिच कलीर महंत भाव नहीं तेणु केवल ये सनातन धर्म को स्थापिबे से नारायण ये सनातन धर्मर सृष्टिकर्ता कि प्रवर्तक किए कहीपर ना केबे सृष्टि होता सनातन धर्म ये विषय इतिहास कौन से प्रमाण ना तेणु यार कि सृष्टिकर्ता नहांती हेले सनातन धर्म सृष्टि आरंभ रू ई धर्मटी थिला सृष्टिर विनाश हो गले मध्य हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी सनातन धर्मर विनाश हेब नहीं सनातन धर्म रही अच्युतानंद लिखिले सनातन धर्म कर्ता योगेश्वर हरि धर्म स्थापी बेदीने नरतनो धरी नरतनु धरी प्रभु नरतनु धरी नरतनु धरी प्रभु नरतनु धरी सनातन धर्मकर्ता योगेश्वर हरि से सनातन धर्मर कर्ता होचने कि शुद्धि जानी योगेश्वर हरि सनातन अर्थात सबुबले जी नूतन सबुबले नुआ से धर्मटी केबे पुराणा हुए सबले नुआ आउ सनातन आम समस्तंकर धर्म सनातन बोली आम समस्त को सनातनी बोली कहती नहीं तेणु ये सनातन धर्म अर्थ सबु समय रे हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी सबु बेले जी सतेज बुझिले जी कौन सी परिस्थिति रे मध्य ये धर्म रे केबे हेले ग्लानि हुए नहीं सनातन धर्म महापुरुष कहले जुगे जुगे धर्म स्थापी बाकोंती जात नहिले पृथ्वी देवी नुहंता जे स्थित नुहंता जे स्थित बाबू रुहंता जे स्थित नुहंता जे स्थित बाबू नुहंता जे स्थित जुगे जुगे धर्म स्थापी बाकु हंती जात कि स्वयं
ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ଅବତାର ନୁହନ୍ତି ନାଇଁ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କାହିଁକି ଏ କଥାଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ନା ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ଏଇ ସନାତନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ବଳଦେବ କ'ଣ କରିବେ ନା ସତ୍ୟ ଧର୍ମେ ସେହି ସଂସାରକୁ ପାଳନ କରିବେ। ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। କେବଳ ଏ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପିବେ ସେ ନାରାୟଣ ଯାଇ ଫୁଲଲାଉ ସବୁ ଧର୍ମ ହେବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର। ସେ ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ କାହିଁକି? ଆଉ ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ। କାହିଁକି ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ? ସବୁ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାଜା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ରାଜା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାଜା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ରାଜା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଥୁରା କଟକରେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧିଜାନୀ କ'ଣ ନା କଂସକୁ ମାରିଲେ ତାପରେ ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ। ସବୁ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାଜା କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାଜା ହେବେ ନାହିଁ। କିଏ ରାଜା ହେବେ ନା ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଚେତାଇ କହେ ଅଚ୍ୟୁତ ଚାରି ଘନ ଋତୁ ହୃଦୟରେ ଚେତ ଚେତା ଅବଶ୍ୟ ବୁଢ଼ୀ ଯିବ ତ ସୁଜନେ ଯେ ଚେତା ଅବଶ୍ୟ ବୁଢ଼ୀ ଯିବ ତ ସୁଜନେ ଯେ ଚେତାଇ କହେ ଅଚ୍ୟୁତ ଚାରି ଘନ ଋତୁ ଅଙ୍କରେ ଚେତ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ମୁଁ ଚେତଉଛି ତମକୁ। କଳିଯୁଗରେ ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆଗମନ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ। କାହିଁକି ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ ଶିଷ୍ୟ ପଚାରେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ସବୁ ଯୁଗରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ରାଜା ବିଷ୍ଣୁ ରାଜା ତାହେଲେ କଳିଯୁଗରେ କାହିଁକି ଭଗବାନ ରାଜା ହେବେ ନାହିଁ? ଜଗା କାହିଁକି ରାଜା ହେବେନି? ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ରାଜା ହେବେନି? ବଳଦେବ ବଡ଼ ଭାଇ କାହିଁକି ରାଜା ହେବେ? କ'ଣ ପାଇଁ ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ? ସୁଧିଜାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ସମୟରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଧନରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଘଟଣା। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିକି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ ବନବାସରୁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଭୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଲେ। ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେଲେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଲା। ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ ରାଜା ରୂପରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ପାଳନ ସମୟରେ ଧୋବା ଧୋବଣୀମାନଙ୍କର କଳି ହେଲା। ଧୋବା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲା କହିଲା ଇରେ ଏଇ 2 ଦିନ ଯାଇକି ତୁ ଗାଁ ଘରେ ରହିଥିଲୁ ତତେ ମୁଁ ଘରେ ପୁରେଇବି ନାହିଁ। ପର ଘରେ ଯାଇକି ରହିକି ଆସୁ 2 ଦିନ ମୁଁ ତତେ ଘରେ ପୁରେଇବିନି। ନା 2 ଦିନ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଘରେ ମୁଁ ରହିଲି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଘରେ ରହିଲି ମୋତେ ଘରେ ପୁରଉନ ତମେ ଜାଣିଛ ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀର ତୁମର ଯେଉଁ ରାଜା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ରାବଣ ଘରେ ରହିଲା 13 ମାସେ ଲଙ୍କାପୁରେ। ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସିଏ ତ ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ କି ଘରେ ପୁରେଇଲେ ପାଖରେ ରଖିଲେ ନା। ତ ରାଜା ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କି? ଏଇ କଥା ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା ରଘୁବୀରଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା। ଭଗବାନ ଡାକିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ସବୁବେଳେ ମୋ କଥା ତୁ ମାନିଛୁ ମୋ ଆଜ୍ଞାକୁ କେବେ ଅବଜ୍ଞା କରିନାହୁଁ। ତେଣୁ ହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାତୃବଳାଙ୍କିତ ନାନ୍ୟ ବଳ ଭାଇ ବଳ ଠାରୁ ବଡ଼ ବଳ ନାହିଁ। କ୍ଷୀର ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ସାଥେ କ'ଣ ଘରେ ଥିବ ଗାଈ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ କଳି ଯଦି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ସାଥେ ଥିବ ଭାଇ ଭାଇ ବଳ ଦିଏ ନାଇଁ। ତେଣୁ ତୋ ଭଳି ଭାଇଟି ପାଇ ମୁଁ ଜୀବନକୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଭାଇ। 14 ବର୍ଷ ମୋତେ ବନବାସ ହେଇଥିଲା ତତେ ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲୁ। ଭାଇ ପ୍ରତି କେତେ ବଡ଼ ତୋର ମମତା ରହିଛି ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ଜାଣୁଛି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି। ତେଣୁ ଭାଇରେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଆଜ୍ଞାକୁ ତୁ ପାଳନ କରିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ମୋର ମାନିବୁ ଧନ ନା କ'ଣ ଭାଇ? ନା ତୋର ଯିଏ ଭାଉଜ ମୋର ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତା ତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ନିର୍ବାସନା ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ତୁ ନେଇକି ଅଯୋଧ୍ୟା ବାହାରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ହେ ଭାଇ ଏତିକି କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳଠାରୁ ମୋ ଦେହ ଥରିଲାଣି। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ କାନ କାହିଁକି ବଧିର ନ ହୋଇଗଲା ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ଛାତି ଫାଟି ନ ଗଲା। ଇରେ ସିଏ ମୋର କ'ଣ ଭାଉଜ? ଆପଣ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଭାବିଛି ନା ତାହେଲେ କ'ଣ ଭାବିଛୁ
ना दिने हेले केबे मुही हे सती मुख चाही नहीं पाद पद्मे सदा लय रखई हे रघुनंदन ज्योति व्रत करी छई हे रघुनंदन ज्योति व्रत करी छई दियर भाउज मुह चाह चाह कथबार्ता हमें मुझे दिन पाद को मुह को चाही ना कहीं ना मुझे भाउज बोली भावे माँ बोली भावे से मोर माँ मु पुओ मु पुओ हो माँ को किमी नहीं जंगल छाड़देवी शास्त्र कहती कुपुत्र जाए क्वचित भी कुमाता न भवत पुओ बच्चे कुपुत्र हो पारे माँ केवल कुमाता हुए नहीं से कुमाता नुह कहीं नहीं छाड़ दी आस ना मोर आज्ञा को मानमनि बड़ भाई बाप समान बापा मला परे बड़ भाई बापर आसन नहीं थाए लक्ष्मण कहले शिरधार्य करी इच्छा नथिले जंगल छाड़ी आसिले सीता जाकि बाल्मीकि आश्रम रहिले अलग कथा जिते फेरिले भगवान कहले लक्ष्मण कहीं मन दुख ना मन दुख ये जे माँ समान भाउज को जंगल छाड़ी कौन करवा सान भाईटा जहाँ कहले मानिली कि मुझे बड़ भाई होती आपण कथा मानि न था भगवान कहले का इच्छा को मन इच्छा को नहीं जा तर तो यापर जो द्वापर जुग आसब तू से बड़ भाई हे मु सान भाई हेबी एवं लक्ष्मण सान भाई हो गले बड़ भाई बलराम कहले जी मत हैरान कर सब प्रतिशोध नेबी हे ज्ञानी गुणी मन जहाँ कहे मानवी त्रेता जुगे शपथ कर कहूना कौन ना हे कन्हई रे आम दी भाई भितर गोटे अली अली भौणी किए सुभद्रा ना हाँ तो ये तार बयस हो गला बाहा बयस है तू जान ना हाँ तो तुम्हें अच मु कहीं चिंता करी ना मुझे कह तू राजी हाँ ना जोटी कहे मुझे कथा देती राजी ना मोर जी शिष्य दुर्योधन ता सहित तार बाघर करवा 72 भार तार ओजन तार ना मु राजी ना खबर पठेदेवा ना हाँ दुर्योधन पाक खबर पठेदेले सुभद्रा कहीं कहीं ही कांदिले यही सब रुक्मिणी आसी पचारे कहीं कांदुच कारण कौन ना तम स्त्री तम स्वामी आज मु कांदुची ना कहीं तो स्वामी ठीक कर बाघर दुर्योधन अर्जुन को भल पाए भगवान आइले कहले कहीं कांदुची ना ये कारण ना अर्जुन को बाहब ना कौन दी जन को बाहब ना तुम बाघर शिशुपाल सहित लगी कि तुम क्या बाहल तुमको से कथा शिखई पारन कि गोटे कथा सुभद्रा कह रथ चलैब से सुभद्रा रथ रे अर्जुन को नहीं गले बलराम कहले कौन है रे ये घर डिंगी आज कुंभीर होती जहाँ नाग साप जहाँ घरे रखी से नाग साप आज चोट मारी ना किए ना अर्जुन आम भौणी की नहीं पड़ी जाइए सत ना चाल जीवा कृष्ण बलराम कहले देखिले सुभद्रा रथ चलाउन अर्जुन बचे ना भाई देखु कौन है सुभद्रा रथ चला अर्जुन किसी दोष ना ना सत तो ना कौन करवा आलो सखी आपण आम हत आपे रखी घर को आसिले रुक्मिणी पचारे कौन घटना सुभद्रा रथ चलाउला तो ना हाँ बलराम कहले तुम किमें जान वो कन ये सब तोर नाट ना करी कहराऊ थाऊ तु ही रे उद्धव तो बिनु अन्य गति नहीं रे उद्धव राधे गोविंद 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 हे उद्धव मधुगाड़ुची मकरंद हे उद्धव ये मु केवल स्टाम्प दिया भाई तू तो सब करुचु मुझे राजा होता गोटे झीटा पुओ को लेकिन पड़ी जाता इमती शासन तू करुचु राजा ही झीटा पुओ को नहीं पड़ी जाऊँ भगवान कहले भाई ताले चाहूच कौन ना मु राजा होता ठीक अच्छे कली जुगे मुझे राजा हेबिनी द्वापर जुगे राजा है कली जुगे तुम्हें राजा हेब मु राजा हेबी ना जा तेणु से कली जुगे बलदेव हेबे राजा कृष्ण राजा हेबे ना जगन्नाथ राजा हेबेनी बलराम हेबे राजा बलराम शक्ति जड़े व्यक्ति विशेष भितर प्रवेश करिव दिल्ली सिंहासन राजा ही बस बुझे आते भारत को 4टा जिनस फेर कौन कौन महापुरुष अच्युतानंद लिखिं मालिकार मयूर जे सिंहासन कौस्तुभ मणि करे धरिण जे हो आसीबे से भगवान सुजने जे से
ଦେହୁ ଆସିବେ ସେ ଭଗବାନ ସୁଜନେ ଯେ ମୟୂର ସିଂହାସନ ଶାହାଜାହାନଙ୍କର ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ମୟୂର ସିଂହାସନ ସେ ଭାରତକୁ ଫେରିବ ସେତେବେଳେ। ଆଉ କ'ଣ କୌସ୍ତୁଭମଣି କୋହିନୂର ହୀରା ଅଛି ଲଣ୍ଡନ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ତାହା ଭାରତକୁ ଫେରିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ବିଲାତକୁ ଯିବେ ସେ ବ୍ରହ୍ମରାଶି ଯାଇ ଫୁଲ ଆଣିବେ ଶ୍ଵେତ ତୁଳସୀ ଧଳା ତୁଳସୀ ଫେରିବ। କୋଣାର୍କର ଚୁମ୍ବକ ସିଏ ଭାରତକୁ ସେତେବେଳେ ଫେରିବ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବଳଦେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ବସିବେ। 27 ପରେ ବୁଝିଲେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏତ ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା ବୋଲେ ବାଲିପାଟଣାରେ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ଓଡ଼କୋଳେ ଉତ୍ତପତି ଓଡ଼କୋଳେ ଉତ୍ତପତି ହେ ସୁଜନେ ଓଡ଼କୋଳେ ଉତ୍ତପତି ନାରୀ ନାମ ଉମା ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ସୁଷମା ନାହିଁ ତାର ବାଡ଼ି ବୃତ୍ତି ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ବାଲିପାଟଣା ଗାଁରେ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଓଡ଼କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रद्धेयानी ज्ञानी गुणी मंडली आज आसंतो बाणिके ठारे विराम दबा पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा रहुचु हरिओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।